Bless Cartel. Bless. Ating kurang signal. You know what to do, man. You know what to do. Put some dope lines in it. Yeah, like that. O53 Battle League presents Segway. Di kita yan na Black Box Backdoor The Secret Venue. Last battle natin yan ang agab O53. Let's make some noise. Syempre bago natin tigangan, shoutout sana yaton mga co-presenters Blue Cheese, X-Dane Tattoo, Read and Grow Clothing, 6,000 Promotions, Blanco Clothing, Summer Blaze. Ngayon na ating mga sponsors, Chef Burger, Local Mindset, Nostalgic Clothing, Medhi, Ain't Fake, A Plus Records, A&J, Tao Clothing, Waystand, LTP Apparel, Gerald's Tattoo, 11th Street, Vance the Barber, and syempre Pick and Fold, ngayon Regal G, salamat ang shirt na ginatag na rin kanina ako. Nga diha akong tuo, tikang patunga. Let's make some noise para kan Sexela. Let's go! Panandalian lang pala ang pagsasama nating dalawa. Ngayon'y nag-iisa at sugatan ng dahil sa'yo. Bukol, General Buranday, Supliko. Yeah, waray-waray conference ngayon ini. Ngayon di akong wala. Ang pagbalik ka battle rap. Let's make some noise for Young Marcolo! Damon lumagubo, bumaribad pagkakita nira. Kamadan mga gamay yan na ha-eksena. Igutanan wari sa linderin baltos tumira. Hamuloy mga piyos gimpatuok biswaray paturia. Yo, what's up 053? It's your boy Young Marcolo kay the youngest OG. Maharam na kamo. Para ako round 1. Gimpili ko dahil niya judge. Kaya para di na maghimakuri pag in-overthink ko may chance nga kung round mo na ni meroy uli. I'll tell you in advance nga, kati mahinay mo lang marirealize nga dapat tungundang ka na pag-rap kan, kastigado ka kanad. Pati ay bako nga kagrupo. Yan na sa muol na liwat brad, kastigado na ininduro. Pero bati ko damo nin binadibag, may daharanihan na pulo yan na magkikirigta na liwat ka mo, duro nga pakadunot, kaya ano't feel mo star? Bakit kaduwel kami? Ero'y tanat kaya maging star basta madakmult ka panit. Basta madakmult ka panit, maiya na kinidin nitoy. Bago ka pala, kapira ko na kapag binalik, ng pangkumpleto kalat poster, di ka pangkumpleto at magkaret, kaya aniya ka Vicino. Kaya aniya ka Vicino, di ka love ni Papa Jesus. Yawa mat, ang bigat. So ikaw nagaano ka man yan Di man namong kinahanglan ng pabigat. Di kang tunga, in nga amo, na-discover ni yung wordplay nga birat, urog sablay mat mga bara bagat babad amang kibar kay pader kontra Vix. Iyat maharang, hamaharang. Ako tiil, ikaw sinilas adlaw-adlaw tatamakan siksela, toy kulang ka pa. Napangayat gabay waray mo ba to na? How ironic nga tikang kahatunga, pero waray ka pa magkatunga. waray pa may nahimo nga malupit. Ano spit in bars, sabay may action.
self-proclaimed nga bestseller recipe battle rapper version ka ni Plankton. Yan speaking of Plankton, ni kay Hari. Hari ng sablay. Pilit yung bars, pilit yung scheme. Beginner yung panday. Example, oo may 1 kahangaran. Pero harayon nga makausa. Bars. Karasan ni mo surusag paharan. Sige singunta nga may 6 kahangaran. Pero harayon niya makaunumkot kasunod, di ba bayaran money matters bawat oras gius dapat pirmi may dakos. Ramdam nyo lang ang aking aura. Di nyo makita parang ghost na kada battle ako't goat. Ang mga filler ako't most. Bitch, just to remind you, nagkikitala ko ti battle ko na ako't host. Yung last 2 bars, para. Yung last 2 bars. Last 2 bars. Last 2 bars para team final days. Ayaw na igdinayin ni Timo round, pwede ka na mawarangan ni Bye. Yeah, round 1, Sixtela, let's go! Yo! Kunit anak ni Francis M. 15 years na nahimik. Ikaw anak ka ni Jimmy Santos. Na 15 years na na-addict. Round 1 game! Hoy, OG Bad Jimmy! Damo tin pwede apihan nga liga. Kaya ano din hipa bro? Tintiyan nagdidin ako. Post ni Kuya Ken Sera page, we need players, diri we need da po. Di kada may handaan, always present. Biswaray ikumbida. Paborito niya kaunon, whole chicken. Partida buhi pa. Ngangasi ko iuzi ka. Ang pagkita ko tin profile pic. Kanawong 1MC nga, di man lang nagdadaog din yung 053. O kada battle per may perde. Kaya G sila maangas. Sanglit psycho, hayo grupo layas. Hika ang gulo, waray katakas. Kay paano ka naging blessed kung may kambal ka nga malas? O grupo niya blessed cartel. Asya trip ni magbida. Battle near ni Cancer, waray round 3. Kay busy daw hiya. Blessed cartel, busy, pati palusot naka-wordplay pa. Pati palusot naka-wordplay pa. Oo, blessed. Pero yan na, ako't pinagpala. Para malubong ng nga pabida. Sanglit ini nga peke, sigurado nga may tunay, yan ang marekta. O tunay, tuna. Sakto kay wating ngayawa. Nantamod ka la ni McGrady. Nagsisinunod ka la iya. Anino kalasay ko? Sanglit ay pag-aasta nga siga. O siga. Anino? Sugod mag-shadow play. Solid ka di puta. Sanglit ano nga gama? Bangin ilgama pinumbra. Diba? Yan mahilig ka magminalyubal yung ngaran. Para ano? Para yak nun nga may value ka. Ug sa ka magpabag o bag ungaran, timbatasan anay bag ko ha. Kayang Marcola ka na yan ha. Sanglit ay kami pag psycho ha. Totally kalima ka na pagbabal yung ngaran, pwede ka na mag Royal Rumble mag-usa. Kung na basketball, pwede ka na makiglimaay. Pero anay, kung magiging basketball man battle rap, malamang perdinat nga daan. Kay psycho, padamo ay din yung score. Diri padamo ay yung tawag. Pero ang battle near ni Jeyus, nag-basketball reference ini. Puta makalilipat. Permi daw ko no score. Nga bagat free throw. Nga permi abot, nga bagat layup. Puta permi abot, nga bagat layup. Yawat nga linyahan pang pick up. Puta permi abot, nga bagat layup. Supply na nga daan. O supply pagtira, hindi nga adik. Kaya pag sinundot lang maaram. O nakita ko't buta sa impagtira. Sanglit madali na latapalan. Puta feeling tambay ang court ang puta. Ha food court lang ayan. Sanglit patay na nga baboy. War na damo pa nga pasakit. Ini nga naihaw, waray pakita. Naihaw pagbalik. Yeah, round 2, kan Young Mercola, let's go! Sabo na naman. Alayo nit iyo ang gulo ha akon bag-uha.
Nasisinuson ka haakon nga nagsasyabu pero adahay mo ito nga niyawa ka. Mga taga-tunga! Para ini ba? Amo ko dinit iyo pambato. Hip-hop event init syudad. Pero bagalan mga ngalayo. Kaya ako katawalugod ako. Pero bagalan mga ngalayo. Kunit wordplay afford mo brad. Unta patigiha punit mamado. Hinuron-huron niya yung tigkaruyag. Untay jamal lim gindayo. Mga postura mga diputa. Trying hard na paka-bitch nyo. Kita daw niyot porma. Kanan mabudots go na disco. Pues I am here, tang ina ka. I'm about to teach you some lesson. AK-47 sa iyong paa hanggang matuto ka mag-creep walk. Hakada bars mo pero may info. Kay kun waray so fucking lame mo. Samtang ako, bitch, I don't need to. I spit bars yan pero may flame bro. Bis veterans ako na mismo't mayakan. You have to take notes. Battlegrounds, naging Supreme Court judge na himo mapa-case closed. No much haringin nga badap. Bis mag-upod pan sparring squad. Bukat bungo kada lapag bagat suntok ni Juggernaut. I'll kill this bitch. Bisdik bayad sa ho. It doesn't matter brad. To save this sin bumalik up. That's how I love my motherland. Tem eroy limugmuga. Mga balon mo nga wordplay. Kundi ka magpunga-punga. Akot ka battle mo whole day. Bagat kan J. Cole la kanta. I know you came a long way. Ruta maupay na unta ka. So you went a wrong way. Na wrong turn ka. Bagat lumiko bis may deadly signage. Punchlines ko pan Mike Tyson. Samtang kalaban lightweight. I'll kill this bitch. Then take a picture sabay. Post na my day. No much ini. I can bilos na bagat permi high waist and eroy. Nga may nasagapak nga chismis. Siring pantagalo ka ba teka? Nga matigas daw yung Alexis. We, di nga. Battle style mo puro chika pan. Chismisay imo tema sobra ka bitch ni Alexis. Dapat tingaram brad Alexa. Ngan gimbaliktad. Ginsiksela. Tagihi ka lurong. Ikaw nga tapag puro baliktaron lugod yan ang diri ka magupong. Toy bis ano nga ihap. It ka matuuran di mo matutulon. Ano man kuni ikaw it number 6. Siya ko tinuod niya ikaw unom. Time. Yeah, round 2, 6 Sela, let's go! Team Stilo. Team Stilo. Kopya kan batas. Puudamon at maaram. Estilo mo malabatas pero batasan mo pambadang. Tasan mo pambadang kay Kaya mo to. yo. Batasan pambadang. Yeah, time! Round 3 para kan Psycho, Young Marcola, let's go! Batasan pambadang. Nayawa ka. Kanim. Akong badang, ikaw bading. Basta yun na yun. Maski kampante kating lyrics,
Ngan us katuig but praktison, bangin timpangat mag-remix, ikaw nangat akon paspiton. Langit ban offer ni Kenneth, amunim kagasidong yan na impyerno tin masisilip kun kurtina paklion, kaya nawaray ka man dumiri. Para steg sugad iton. Bismag na pulo nga Hail Mary, baton ni Lord ambot iton, puta, umato o madiri. Andam ako nga kabliton, maskit imo fighting spirit, ikot papabatsihon to fuck with me, bitch, it ain't easy. Halatat galaw, bis plastikon. Puta. Halatat galaw, bis plastikon. Kulang team wordplay din ABC. Or A to Z ngan artihon, still not enough, di ka pa deadly. Bis ka na pulon mag-evolve. Ako't professor at the same time, problem di mong kaya ma-resolve, di kita match, Diyos ko wag feeling. Harayo pa, bis tandingon. Puta, harayan makipi. Maski daw niyo tangkihon. Harayon ng makipi, maski daw niyo tangkihon. Puta, maski daw niyo tangkihon, napatapon ka man. Puta, harayon ng makipi, maski daw niyo tangkihon. Di rin battle kundi harakiri. O kundi man gagangsteron ka gagausan mo akong GG bagat old school nga McGregor time eroy ano kaya pa. Ubangin di rin na. Ubangin kaya mong kat. Kalabanon ak. Napili ka para mayak na niya hayukat, puta postura. Baka waray malilipat niya uyab. Uli na lahat to nga. Yung pangamuti kung nasugad kay kung naiyo, lugar ko finest. Hasyudada ko't hardcore. Hasyudada ko't hardcore. Tutong-on kun nga to nga. Babayaan kun niya 1/4 banga atak sili puta ka. Nga bagat tikang lapar lor. Kulag to nga tak minulayan na bagabagal na port. Yan na nakabati ka na akong misa. Tratuhak nga padre pero diri para paludun ka. Kundi. Ulit. Yan na nakabati ka ta akong misa. Tratuhak nga padre pero diri para pasimbahong ka kundi paludun ka nga ni. Hamagtarom ko nga mga linya maski diin pa nga parte. Intablado naging tagtaran hinihiya itong karne. Ay. Yeah, round 3, 6 na, let's go! Round 3 game. Yo. Ulul di ka pandayo. Waray klaron nga pisot. Kay nagpinalista ka hakat ba? Tas waray ka sumipot. Waray mo sipot ay Brandex. Andaman pa naman niya tol. Man waray adto kumarigo. Pinirit niya nga di mag-shower para i-boost la tanan na imo. Pero bagot event, ginshare niya at poster. Puta ka hambugan. Tas caption niya dito, focus lang sa 30K, hindi sa lineup. Ho ho. Mongoloid ka good man. Mongoloid ka good man. Pero ayos nagihap. Nawaray na kadayo ni Teo rematch. Ngan kan Brandex ka umiwas. Kaisipa daw, sumulod ka itong aturna para kwarta. Kasi susulod ka la Gcash. Diba? Susulod ka la Gcash. Ngan ugsa mo, ngan agsog mo igya ka na imkanta, nga damot im kwarta. Sige ikaw natangat, pero lugi ka hapakaritay. Sanglit ini nga malagong bursa, yan nga gabi mabibitay. Kay magluya ka mo magsurat. Asya mga dayo nahahangit. Gusto ni rahiralan rapper din na takloban, pero di rin man nangangarit. Pero di man nangangarit. Man may usa kang alinya kan Dixie. Grabe takpag ginisikay. Tatanggalon daw niya XI ha Dixie. Hashtag DixieDie. DixieDie. Grabe tim naisip nga tema. Kulang-kulang na nga nit Dixie, ginibanon mo pa duha ka letra. Asa gininuwat kat judges. Asa nasinan nga bulok. O gininuwat ka lang judges. Asa nasinan nga bulok. Gintanggal mo kasi XI ha Dixie na onsihan ka lugod.
Naunsian kalugod. Shade. Time. Yo, amat to naton main event na nga gabi Sai Young Mercola versus Sixela. Make some noise para ito nga mula. Let's go! Yeah. Amat to main event naton yan nga gabi Young Mercola versus Sixela. Make some noise para ito nga mula. Let's go! Yeah. Ang boto sa Norado 3-0. Let's make some noise for Young Mercola. Yeah. Yeah. May dapat kita